cái đi nè trong đó rồi tem bên bên tình hình là đó rồi HitFilm cái này blacking ngô thì after phim mà tông du ra đi lên vậy nào bây giờ đi mà tôi HitFilm program thế mà bọn nó HitFilm software thế mà tông du ra đi lên rồi xem bây giờ mà thì phải đấy đi HitFilm cái này software có install luôn đi ra rồi bắt đầu xong tình hình là mà chỉ lại bọn nó đi nhà mà xem after effect đi after effect 16 lesson DVD thế mà xem install luôn đây HitFilm install 140 HitFilm cái này version 1.0 blacking có install luôn đây tình hình nào có ai xong chỉ lại bọn nó pi mà về aku lâu này đấy lấy chỉ tình hình nào có chỉ bảo aku lấy chỉ tình hình nào đó install lâu tha đấy HitFilm HitFilm blacking rồi tông biểu ra ni lại về phía phải đấy tông biểu vô trái layer new anh đi đó rồi đi mà layer được gì vào mẹ adjustment layer như vào mẹ adjustment layer cái đó là khu cho nó rồi layer được ra rồi cái đó có right click thao vào đấy rename lúc vào mẹ rename mà nó đâu đó có letterbox luôn là mình về vào mẹ HitFilm của nó HIT FILM HitFilm FILM HitFilm letterbox letterbox luôn bên là mình về vào mẹ HitFilm letterbox luôn bên là mình về vào mẹ bây giờ enter khâu vào mẹ enter khâu bây giờ cho nó rồi đi nhà mà affect rồi chỉ vào nó affect thế mình vào đấy affect thế của mình bây giờ rồi generate mình vào đấy generate cái này đó em mà letterbox thế của sao chỉ vào nó letterbox tôi vào đi letterbox để đã xem cái cái đấy cho nó rồi thì mà letterbox lâu bề bị đó letterbox mà aspect ratio của sinh lôi ra vào đấy cái bây giờ cho nó đã đó HitFilm software cái này đó HitFilm software cái này đó after effect đấy HitFilm blacking nó thu thập ra phía vào đấy thì cái đó xem nó cho nó rồi aku thì HitFilm software này nhiều đó đi mà được không? Letterbox lâu rồi nó cái đó xem nó aku HitFilm software mà cho nó to lâu vào nó HitFilm software mà lấy điတိုင်းvào nó được không? Thì after effect thế mà xem after effect nó blur chứ nó blur được không? Audio ở đâu mồi không nó after effect audio mồi không after effect thế mà tên tôn lệ preset nó bây giờ effect preset rồi chứ đó preset thế mà mình nói rồi nó to chi vậy nó preset đó animation preset thế mà well nó cái đó là đó aku effect select mà bảo đấy liao select mà effect thế mà xem tên tôn lệ ngã cháu quan hệ cố sự sự tông sự lệ sự ngã sự cháu sự con cụ vậy nè cái đi phải mà tôi chỉ ảo tên tôn lệ ngã cháu quan hệ cố sự sự tông sự lệ sự ngã sự cháu sự con sự cố sự nó tông cụ nè cái mà cái con nàyวันนี้ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်အောင် branch ဒီမှာ HitFilm ဘလာရှိမှရှင်းနေရှိမှ key နေရှိပါတယ် key မှာဆိုရင်ဒီကောင်တွေကအရင်ကောင်းတယ်နော် difference key လို့ပါတော့နော်အရင်ကသူကလောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ green screen တွေဖြောက်လို့ကောင်းတယ်နေလေး6ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာဘယ်နှခုရှိလဲဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာ1 2 3 4 5 6 7 8တချို့ဟာတွေကဒီထဲမှာနော်ဒီထဲမှာဘယ်နှခုဝင်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုတော့ပေါ်ပြီးတော့အများတာပေါ့နော်
ဒီကောင်လေးဝင်တယ် chroma key chroma UV ဒီကောင်လေးတွေဝင်တယ်နော် difference key ဝင်တယ်ဒီကောင်လေးရတာမျိုးနော် summary တော့ဒီကောင်လေးမော်နော်ဒီကောင်လေးတွေဝင်တယ်နော်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါမယ် effect ကနေပြီးတော့ key မှာဆိုဒီကောင်လေးတွေထည့်ပါမယ်နော်ကျော်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခု letter box ထည့်ပြီးတော့နော်မျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်ကိုတော့ after effect ထည့်မှာဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါ letter box ထည့်တယ် effect ပါနော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ HitFilm ထဲဝင်ကြည့်မယ် HitFilm မှာကျွန်တော် letter box ထည့်မှာနော် HitFilm မှာကျွန်တော်တို့ဒီ generate ထဲဝင်ပါမယ် generate တို့ letter box ထည့်ဖို့အတွက် layer နေပြီးတော့ grade ယူပါမယ် grade အဲ့ grade ကို F2 နှိပ်လိုက်ပါတယ်အမှ LETT letter box ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် letter box မှာအမှ letter box generate ကနေပြီးတော့ letter box value ကိုထည့်ပါတယ် letter box value ကိုထည့်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာ letter box လေးရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပါပဲ letter box လေးနောက်တော့လည်းရတော့နော် after ဘက်မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ HitFilm မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့ HitFilm မှာရှိနေတဲ့ plugin လေးတွေကို after effect မှာလာသုံးလို့လည်းရတယ်နော် after effect မှာလာသုံးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HitFilm letter box ကိုမသုံးဘဲနဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုယူပါမယ် layer new adjustment layer အဲ့ကောင် scene style လို့နာမည်ပေးပါမယ် right click ထောက် rename scene style CINE scene style STYL scene style HitFilm scene style ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် HIT FIL HitFilm scene style နော် HitFilm scene style ကလည်းသူ color correction နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကောင်နော် effect ကနေမျိုး color grading colorဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာကြည့်ပါမယ်နော် HitFilm scene style scene style နော် stylize ထဲမှာရှိတယ်နော် stylize ထဲမှာeffect ကနေပြီးတော့ stylize ကိုဝင်ပါတယ် stylize အမှ scene style ဆိုတာရှိတယ်နော်ကဲ scene style နော် after a plugin is tempted to do an invalid operation modifying a lock project levels bring okay a plugin is tempting an invalid operation okay mana bây giờ chúng taအခုဒီ Adobe After Effects CC 2015ထဲမှာဒီ HitFilm ထဲက scene style ကိုလာသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် letter box ကိုမျက်လုံးလေးမှိတ်ထားပါမယ်မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းဒီက stylize ထဲဝင်ပါတယ် stylize ထဲမှာဆို scene style ကိုဖြတ်ပြီးနော်ဒီထဲမှာ scene style ကြတော့ stylize ထဲမှာမဝင်ဘဲဒီကဘေးထဲမှာဝင်လဲဆိုတော့ color grade ထဲမှာလာဝင်နော် scene style ဒီ after effect မှာကြတော့ scene style effect ကတော့ပါတယ် scene style effect ကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ after effect ထဲမှာကြတော့ဘယ်နေရာမှာတော့ဝင်လဲဆိုတော့ stylize ထဲမှာလာဝင်နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကွာနော်ဒါပေမဲ့သူကဒါတော့ original HitFilm 4 Pro ထဲမှာပါနေတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ HitFilm 4 Pro company ကနေထုတ်ထားတဲ့ Adobe After Effects မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် HitFilm plugin ပေါ့နော်ဒါတော့ scene style ကတော့scene style ကတော့ stylize ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာဆိုရင်အခု scene style ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် layer နေပြီးတော့ grade မှာကျွန်တော်တို့တွေ rename လုပ်ပါမယ် scene style CINE STYL scene style ဆိုပြီးတော့ထည့်ပါမယ် scene style ကcolor grading မှာရှိပါတယ် color grading scene style နော် scene style ကိုထည့်လိုက်တယ်
Since time or tell I don't do letterbox phone and you are since time on the long my bame, letterbox ne a don't give on letterbox ne a don't do up in you, Laro since time a don't do up in you. Get us and all heavy Popro ma, a don't do yare, blacking you after family, a don't do yaway. No, since time. Since time, since time, don't you know, letterbox ne don't you know, and don't know, letterbox of don't you know, since time, and don't you know, no? Get us and all the heavy company total, blacking go after a family, I don't do that. I don't wait to do the money.